bunot ka na, patay bay. Bala, di ka mapugungan yun. Ulo, bangag ang utok ka niya ba? Nga pugong-pugong nyo ka. Desirable qualities of a security supervisor. Physical and nervous energy. Fit, alert, and active to handle duties. Physically and nervous energy. Fit, alert, and active to handle duties. Dapat alert ka nya, active to handle duty. Sama tong pangingon og gana para maimo kang active sa kuno duties nimo dapat tama imong ginakaon, tulog sa tamang oras, di mo duty nga hubog para active di ba? Na kuan sense of purpose and direction, has clear goals and guides the team towards them. Then enthusiasm, 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 enjoys the job and motivate others. Kana jaga trabaho ka gina-enjoy nimo mong trabaho. Enthusiasm, enjoy yun nimo mong trabaho. Kaning kuan ba, di may papel nga kapuyan ang trabaho ay kana ayaw gyud enjoy yan ang trabaho nga dapat makita mo no. Proud ka sa trabaho bay, okay kang trabaho bay. Basta kay marangal imong trabaho dapat proud ka og imo nang enjoy na siya. Nga motivate nimong uban ba nga tao nga okay ning trabaho niyo. Kay lipay man kay mga katrabaho ni dagkapoy na kon, namin nagtulo kon. Nga friendliness and affections. Friendliness and affections. Need yun kaya ni pulo ni mo siya. Ay, sa pa day. Build good relationship. So, subordinate, willingly follow. Friendliness. Kanang friendliness ba? Need yun kanang siya isa ka security ka. Security guard naka di kay astig-astig kaya tingnan bisag bata amiguha na kay kana dagko ka nagpurpose sa kan. Imo ka pwede na makatabang sa mo makahatag na pwede na mo may mga asset taga na mo kindi mo una ng asset pwede na siya. Integrity, honest and trustworthy, earn the confidence of others. Decisiveness, make firm, timely decisions even under pressure. Technical mastery, possesses the skills and knowledge needed for the work. Intelligence, understands situation and solves problem effectively.